Hello guys, napon sabin si bay tuni ko hin avelin kahin lem kinwe chom khat video jong in se man po ben hi chun ke phatlam me hin la tuni ko hin video khan hin sem ki nu te nei ho tu lai khang hi phone I choi so ke yo ai le hi chi phone sunga hi thil man sa thei thil tam pi uma hi chin chung cho na chu iga sei no mu chai koi tabangin photlot Janglowa boin ha sat a hi lo le emergency case tizat na thei ki chat na thei tabang ho au ma hi calling number ma iti kibollin hamti kahin sei de example in hoilam khat na che in to sit ham khat na to tai pathen the man koi man to da to sit ham na to na chu emergency ta ga calling number uma hin phone a jong hi example a police ho ke thopi na ngai chat medical team ngai chat a hi a calling bolding I het lo wai le phone a ko na hi bol the hi ti ka ga sei do nom tu ni ko hin phone a hin setting khat a hi chi setting chu pi ham ti a hi SOS akiti save our soul akiti hi chi chu setting a hi hin phone zo sia hi chi iti bol ke call do ding ham ti ga velo chun hi chi lock hi jong power button phone a power button ho iti a hi thum ve ki non chala na me a hi le emergency call hongin tin ga me enga chebelo hi chi emergency call hi chi a hi he di khat hi chi call number muna nangman insunga nakinai pi pe na boy na thot o ma hi le naga het sa gang number ho na ki set thei hi chu iti set ding ham ti ka in sei ding hi chon anawe hi tin a long ke SOS hi chi number hi it man ki set thiam ni le thum number na koi the SOS insung mi nakinai pen ho number na koi the hi cha hi namasa pen in phone a hi setting a na lu de hi chi setting a hi na lu zo te hoilai chen na chi de ham ti a hele aba ne ga abeleo chu setting a na lu teng le safety and emergency ki ti hi click le hi chi na click zo teng le aban chu ipi hum dham veleo safety and emergency na click zo teng le chun hi cha veleo chun emergency contacts akiti emergency SOS akiti emergency sharing apoi mo chit ga sing kat ai emergency contact number hi cha he koi chu na in sung mi na kinai pe photlot Janglowa tizat namun ham ki chat namun ham mi na hu di dei namun ham hi chi tabang din mun ho a emergency contact number hi na kinai pi pen na kinai pi che mi thum ho contact number na koi the hi emergency contact ki tilai ta he ga click tu chon na et thei na ding number ho men hi chin ga beleo chon et emergency contact akitin chilai na click nga hi nangman na family member ho koi ham na kinai pi che chu mi thum number na koi the hi ye ti ga se hin ti hi chia chu na koya hi boin ha sa na tu ai la photlo Janglowa ga number ho la dial man phat om lo wa le hi chi power button hi gang chela na me de ti chu ga se hin tin chi teng le hi chia hi emergency sharing giti a hi ga ba ki le emergency sharing a hi chi emergency sharing hi na click nga hi le cha EPP chu share na bol de nga beo hi chi emergency sharing hai na click zo teng le beleo han cha hi nangma current location na namun chu 15 minute zo se la update hi pe 24 hours sunga hi chi na location no current location chu share na bol hi chu na phone battery chu phateta kitup sela nga ye ti chu he de hin hi chi share start hi na click zo teng le beleo sharing hi jeng de sharing ki ti pa chu na click ngai le emergency sharing ki ti chu na click ngai le cha azwa ka hin sei ho hong maintain start hi na click ngai sharing hong hin chiteng la nang man na dei phat na hi stop na bol ki the hi hol cheding na hi teng hi chawang hi on bol sa koi the hi ti kain se hin tunia poimo ding nga ka ge tu idin mun to ki to wa poimo ding nga ka gel ja chu hi video hi kain sem hi nang hon jong pha na ti wa hele che video hi share e na bol pe wo ka ki pai chan